महासमारोह पालित है प्रख्यात प्रकाशक गोविंद चरण पात्र जन्म शतवार्षिकी कटकर स्थानीय बिजु पट्टनायक छकस्थित सारला भवन में ओडिशा स्टोर प्रतिष्ठाता तथा प्रख्यात प्रकाशक शिशु साहित्य लेखक गोविंद चरण पात्र जन्म शतवार्षिकी उत्सव अनुष्ठित हो जाइछि। अतिथि परिचय और स्वागत भाषण प्रदान करथिले अनुष्ठानर साधारण संपादक नाट्यकार संजीत पट्टनायक। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉଦ୍ଘାଟକ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର ଆୟୋଗ ତଥା ପ୍ରାକ୍ତନ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଡକ୍ଟର ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିଦ୍ୟୁତ ରଞ୍ଜନ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ମିଡିଆ ଲିମିଟେଡର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟିକ ତଥା ପ୍ରାକ୍ତନ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସହଦେବ ସାହୁ। ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଶୈଳବାଳା ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରାକ୍ତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଓ ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟିକା ଡକ୍ଟର ଚିନ୍ମୟୀ ମହାପାତ୍ର। ବରେଣ୍ୟ ଅତିଥି विशिष्ट साहित्यिक डॉक्टर विजयानंद सिंह सभा मुख्य भावरे अध्यक्षता करिथिले। डॉक्टर इ प्रभाकर स्वाई, उपसभापति श्री बालकृष्ण पंडा, उपसभापति श्री विजय शंकर पात्र, सह संपादक श्री विश्वज्योति पात्र, कोषाध्यक्ष ए सार्थक शंकर पात्र परिचालना करी कार्यक्रम को सफल करथिले। सभा आरंभ में वंदे उत्कल जननी संगीत गान करा जायथिला। कटकरू दामोदर बेउराकन रिपोर्ट। नाम सार्थक शंकर पात्र, मो ओडिशा बुक स्टोर प्रतिष्ठाता स्वर्गत श्री गोविंद चरण पात्र नाती विजय शंकर पात्र पुत्र। मो मो जेजेबाबा गोटे इच्छा थिला जे प्रकाशन संस्था आमर तृतीय पीढ़ी पर्यंत जाऊ। आउ कौ भी प्रकाशन संस्था बोधे तृतीय पीढ़ी पर्यंत जाए ना। सी मत ये कथाटा कही जीवा आगु कही। तो मुझे किछि वर्ष है मु इंजीनियरिंग चाकरी करी छाड़ी आमे मु मोर प्रकाशन संस्था विषय बसिकी बुझुची, बापा को सहायता करुची। नुआ बही केते छपा हलानी छापीचु। डिजिटल जुग रे माने हमर ऑनलाइन नथिला, ऑनलाइन सप्लाई नथिला, मेल नथिला, साइट नथिला। तो मेल हला अबे ऑनलाइन हम सप्लाई करछु। एबे बाहर भी लोक फोन करी ऑर्डर मगौचंदी ऑनलाइन। एबे मु हमर ओडिशा बुक स्टोर रे वेबसाइट करिया को भी माने चेष्टा चाली जोड़ा माने निकट भविष्य में हो गोटे वेबसाइट करवा। तो लोक मान को आउरी पुस्तक पाइबा को आउरी सुविधा हम ना। बही पाठक बही प्रति रुचि रखी किंतु आजिकल का जो युवपीढ़ी है से मोबाइल आउ जो नेट प्रति माने आकर्षित होगी सियाड़े गले। तो निश्चय माने बही प्रति टिके कमी। टेक्नोलोजी आम से डिजिटल गोटे वेबसाइट चेष्टा चलैचु क्रिएट करने माने ग्राफिक्स देले बोधे युवपीढ़ी तादे आकर्षित हेबे नुआ नुआ बही पढ़िया ओडिया बही। हेले भी जो आमर पुस्तक मेला होची एबे कटक रे हला, भुवनेश्वर रे हेतला राजधानी पुस्तक मेला। युवपीढ़ी बहुत माने संख्या रे आसिकी बही नौचंती, जोटा माने भल संकेत, किछि मंद नुह। मोबाइल जुग रे भी लोक पढ़ुचंती, बही पढ़ुचंती। जहाँ भी हेले जेते माने आपण ई बुक हो पीडीएफ फॉर्मेट जहाँ भी हो, किंतु तार मूल्य माने मुख्य सोर्स है बही। बही नथिले एडा सब आसीबनी डिजिटल। तो जहाँ भी हेले बहीर अच्छी बहीर रहिबो। आमर चेष्टा चलती सेमती। परे तो एबे मो पुओ माने 7 वर्ष 6 वर्ष 7 वर्ष कंप्लीट होनी सेट भविष्य हम निश्चय हम पात्र ओडिशा बुक स्टोर संस्थार वर्तमान प्रोपराइटर। मु आज जहाँ भी किछि तांकरी निर्देश रे तांकर परामर्श रे आज ये जगह रे मु अछि। सबु बेले से मो सहित अछंती, एबे भी अछंती, प्रत्येक दिन अछंती। एडा कर सेडा कर ना ए बली निर्देश मते दियंती। मोर बहुत संपर्क अति आत्मीयता अति घनिष्ठता थिला। बाप पुओ जगार आम परस्पर दुई बंधु भली कथबार्ता भी करूँ बेले बेले। तबे बहुत 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 से समय से बहुत प्रोफेशन ही तो अच्छी से प्रोफेशन ही आपणकर आदर्श रे अनुप्राणित हो वर्तमान पर्यंत चली आसी। रुदानंद राय आत्मजीवनी जाने अनुभवी अनुभव आहरी अन्य ये पर बारिस्टर गोविंद दास गोटे असंपूर्ण लेखक जहाँ परवर्ती समय सहधर्मिणी शांति दास लिखी मोर दिल्ली से कर अनेक बही।
ବ୍ୟବସାୟିକ ସଫଳତା କମ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଉଛି। ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ବହି ବିକ୍ରି ବହୁତ କମି ଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କର କ୍ରୟ ନୀତି ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଯାହା କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ କାହାକୁ ସେମିତି ଦାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିବା ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ, ୟୁଟ୍ୟୁବ, ଟେଲିଭିଜନ ଏସବୁର କିଛିଟା ପ୍ରଭାବ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ପଡ଼ୁଛି। ଆଜିକାଲି ଲୋକ ସବୁ ହାଇଟେକ୍ ହେଇଗଲେଣି। ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଗରୁ ଜୀବନୀ ବହି ଧରନ୍ତୁ, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଗୁରୁ ଦିବସରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣନଙ୍କ ଜୀବନୀ ପିଲା ଖୋଜୁଥିଲେ, ପିଲାଙ୍କ ଅଭିଭାବକ ଆସିକିରି ଖୋଜୁଥିଲେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାରିଦେଲେ ଗୋଟାଏ କ୍ଲିକ୍ରେ ପାଇଗଲେ ରାଧାକୃଷ୍ଣନଙ୍କ ଉପରେ। ତେଣୁ ବହି ବିକ୍ରି ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁତ କମିଗଲା। ଏମିତି ସବୁ ନାନା କାରଣ ଅଛି। ତେବେ ଯାହା ବି ହେଲେ ଚାଲିଛି, ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟକୁ ତ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଧିକ ହେଉଛି, ବହୁତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଗୋଟେ ପଛର ଅଛି ଆଗରୁ। ମୁଁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦ ଚରଣ ପାତ୍ରଙ୍କର ସାନ ପୁଅ ବିଶ୍ୱଜ୍ୟୋତି ପାତ୍ର। ମୋ ବାପାଙ୍କର 1926 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 2 ତାରିଖ ଦିନ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି। ଆଜି ସେ ହିସାବରେ 2026 ଏପ୍ରିଲ 2ରେ ତାଙ୍କର 100 ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମେ ସେଟା ଗତ ବର୍ଷ ବି କରାଯାଇଥିଲା। 99 ବର୍ଷ ଆମେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭବନରେ କରିଥିଲୁ। ଏଥର ସାରଳା ଭବନରେ 100 ବର୍ଷ ଅଛି। ଆଗାମୀ 101 ମଧ୍ୟ କରିବୁ ବୋଲି କହିଛୁ। ବାପାଙ୍କର ଏଇ ସାହିତ୍ୟ ସଭା ସମିତି ସିଏ ସବୁ ଏଇ ଜିନିଷ ସହିତ ସେ ବହୁତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। ଭଲ ସେଇ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁସ୍ତକ ଯେତେ ପ୍ରକାରର ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ରହିଛି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ଜାଣନ୍ତୁ ଅମାବାସ୍ୟାର ଚନ୍ଦ୍ର, ବୋଧ ନିରୁପମା, ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ବହି ଯୋଉଟା ଚିରକାଳ ହେଇକି ରହି ଆସିଛି। ଏବଂ ସବୁ ସେମି ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ଟାଇପ୍ର ଅଛି, ସବୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍, ଏସେ, ଗ୍ରାମାର ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ବି କରିଥିବେ। ବହୁତ ପ୍ରକାରର ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ସେ ସବୁ ଲେଖକମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ପରିଚିତି, ଭଲ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖିପାରୁଥିଲେ। ସବୁ ବେଟର ଆହୁରି କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରିପାରୁଥିଲେ। ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକ, ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଲେଖକ, ଅନେକ ଲେଖକ, ନବୀନ ପ୍ରବୀଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଚାହିଁନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲେଖକ। ଆମ ପ୍ରକାଶନ ପ୍ରାୟତଃ ଲେଖକମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ନବୀନ ଓ ପ୍ରବୀଣ ଥାନ୍ତି। ସବୁ କରୁଥିଲେ, ରୟାଲ୍ଟି କରୁଥିଲେ, କୋଉଟା କିଣା ହୁଏ କ'ଣ ସେଟା ବେଟର ବଡ଼ ହୁଏ ନା।